प्रधान मानवी ए ढेंकाळ कमगर हाड़ी को आज्ञा एठे नई कि आपण मानकु जुआर होउची हो सारु साते आज्ञा सुनो 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 आज हमर रोशन बाबा को जन्म उपलक्षे ढेंकानाळ कमगरार दंडपाटी एठा दंड करूअछि एणु समस्त की विनीत अनुरोध कि शांति श्रृंखला सहित ए दंड को उपभोग करिबा हेबे हो साहु शांति
ଆଉ କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ 12 ବର୍ଷ ଘର ତେଜିଲା ପରେ ଆଉ ଘର ବାଲି କଥା ମନେ ପଡୁନାହିଁ ଘର ବାଲି କଥା ମନେ ପଡୁନାହିଁ ଦିନ କାଟ ଖାଏ ରାଣୀ ସାର किधर हो अरे कौन भलो तुम रे पढ़ाई नमस्कार ओडो अरे तोर ते बहुत दिन हैला देखा न थिला पढ़ाई नमस्कार सुन सुन ओडो अरे आज ए नयागढ़ ग्राम रे आज्ञा हमर जन्मवार्षिक उत्सव हेतु आज्ञा दंड यात्रा आरंभ हेछि आज्ञा तेणु ए गां प्रधान मोर ऑर्डर हेछि आज्ञा तते रास्ता घाट सब झाड़ू करियो अरे हाथ कौन तू मोर झाड़ू पड़ुची काई तम जाति तो सेया ना मुके ना फिर दिगरे आसी देखिलो तू बे आर्मी फार्मी गबनी आओ तेणु तू झाड़ू आ करू झाड़ू का काम नहीं करता अरे सुनो सुनो ये नयागढ़ गांव प्रधान आज्ञा जहां भी हेले झाड़ू करियो पड़ियो ना क्या करता नहीं अरे ताकर ऑर्डर आज सुदे न करि पाइबो आज्ञा नाले का द्वारा गोटे करे दे तमे कर दिया हैं आमे कोन झाड़ू दरा आ तमे कहलो का द्वारा उठे करे दियो अरे सुनो सुनो तोर घर लोग के थिबे तम घर लोग के डाकी दो ना इले तम घर लोग के थिबे आज्ञा ताको टिके डकिए कि झाड़ू करे दे आज्ञा मेरा कोई नहीं है जरा कोई नहीं है 2 ठो बीबी है हां आज्ञा एई ना दी के नहीं 2 ठो बीबी है हमारा अरे तू ए प्रधान को आदेश माने होनी आज्ञा मानने दिया है ना गांव रे बाहर कर दे काम कर आज्ञा अरे किए दी जण छियो ए गां को सब बळे कोला कुला डोला डोला बिक्री करियो कोन सती से माने तो घर लोग के कोन आमे तो जानि नेउ अरे से भी कहतो जे हम स्वामी 12 वर्ष रा विदेश रे तारे जार को दिए पळे तार मु अरे सुन तू तो 12 वर्ष रा नथिलु ना आज्ञा तेणु करे हमर गोटे संदेह होउची आज्ञा से तोर घर को कोइ थाइ पावे ताकू टिके डाकिया पड़िबो डाकी दवा हां डाको ए संगे संगे किलो कळ कंठीबाणी आसलो हे कळ कंठीबाणी आस आज एक कविते करी छपियो विलास रामा विलास झाड़ू देई जीवानी जोबास आस
ଆରେ ହେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଲିଂ ବେଲ୍ ଲାଗିଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ରହେ ତୁ ଟିକେ ଗୋଟେ କାମ କର ଦେଖିଆ କଲିଂ ବେଲ୍ ଟିକେ ମାରିଦେଲେ ଦେଖିଆ। କଲିଂ ବେଲ୍ ଟିକେ ମାରିଦେଲି ଦେଖିଆ ମାରିଲୁ। ଓଏ କେସିଓ ଗୁଲୁମା କୁରକୁରି ବୋଇଲା ଆଚ୍ଛା ଝାଡୁ ଝପଟ ଦେଇ ପଳେଇବା ଆଉ କିଲୋ କୁରକୁରି ବୋଉ ହଉ ବଜାର କିରେ କଳ କଣ୍ଠି ବାଣୀ আসলো কণ্ঠী বাণী আস আজি কবিতে করিছন্তি অবিরাস রামা বিরাস রামা বিরাস ঝাড়ু দেই দিবা নিজ বাস আসব বাস ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଏଇ ଗାଁରେ ତ ସହଜେ ରାମ ନାଟକ ବହୁତ ପ୍ରଚଳିତ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଏ ଗାଁରେ ଆଉ କୋଉଠି ଗୋଟେ ହଉଥିବ କି କଣ ତେଣୁ କାଳେ ସିଏ ଇଆଡେ ପଳେଇଲେ କି ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଉ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବି ଆରେ ଭଲ କରି ଟିକେ ଡାକେ ଭଲ ଡାକିଦେବି ଥରେ କିରେ ଚମ୍ପକ ବରନାରେ হে চালি আসিবু সতে চম্পক বরনারে হে ভাই দেই শুনি ভাই দেই লি ভাই দেই চুকাম ভাই দে চম্পক বরনারে କିଲୋ ରାତି ବସିଲାରେ କିଏ ବାଟ ପକେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିବା ତ କିଲୋ ଦେଖିବା କଣ କିଲୋ ହେଇ ଯୋଉ ଚମଡ଼ା ଫସଲା ଫସଲା ଗରମ ପାଣି ପକେଇ ଦେଲେ କିଲୋ କିଲୋ ହେଇଟା ହେଇଯିବ ଆୟୁ ଆୟୁ ଆଉ କିଏ ଡାକ ମେହେନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଆସିଲୁ ତା ଡାକ ଶୁଣି ଆଉ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଡାକୁଛି କିଏ ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ନାହାନ୍ତି କିଏ ଡାକ ଶୁଣି ହାଲିଆ ହେଲିଣି ଆଉ କିଏ ଡାକ
ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଥିଲେ ଶୁଣୁଥିଲେ ହଁ ଏବେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମାନୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ତୁ ନଥିଲୁ ତ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ କରି କାଳେ ଶୁଣୁନଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଦେ କହିଦେବି ହଁ କିଲୋ ପହେଲା ଡାକୁଥିଲି ଯେ ମୋ ଡାକ ଶୁଣୁଥିଲ ଗୋ ଏ ଭାରି ଭଲ ଥିଲ କିଲୋ ଆଜି କାଲି ଯାଏ ଡାକି ଦେଲେ ରେ ମୋ ଡାକ ନାଇଁ ଶୁଣୁଛ ଗୋ हे डाको नहीं सुनुच पहेला पहेला डाकी देली जे डाको सुनुथिलो भारी भल थिलो एता कोनो कांगे हेलो एता कोनो कांगे हेलो କହୁଛନ୍ତି ବାପା ମା ନାରା ଆରେ ତୁ କହିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ତୁ ଯଦି ହାଡି ମିଲା ଆଜ୍ଞା ତୋ ବାପା ନାଁ ନ କରି ସେ ଜାଣିବ କେମିତି କହିଦେବି ହଁ କହିଦେ ଆଜ୍ଞା ହଉ ହଉ କିଲୋ ହାୟଲୋ ବର ହାଡିଆଣି ଡାକୁଛି ତୋତେ ତୋ ଗୁଣମଣି ହାୟଲୋ ବର Sabitriyo toste mata mohoro, ora ma
ଆଇଲା କହିଦେଲା କାଇଥିଲା ନୂଆ ମତେ ବତାଇବା ନା ରଜନୀର ଜାଗ୍ରତ ଜନତା ଏବଂ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ଆଜି ଯାହା ପାଇଁ ଏ ଦଣ୍ଡ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ରୋଶନ ତାଙ୍କ ସପରିବାର ବର୍ଗ 50 ଟଙ୍କା ଏ ହାଡ଼ିଆଡ଼ିକି ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳର ଶଙ୍କରପୁର ଗ୍ରାମର ଭାଇ ଜଣେ 50 ଟଙ୍କା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ରୋଶନ ଏବଂ ସୁଧାଂଶୁ ହାଡ଼ିଆଡ଼ିକୁ 100 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଏବଂ ଗୋଟାଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଶ୍ଲୋକ ଗାଇବା। ନମ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବାୟ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତାୟ চ জগদিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। পুরুষোত্তম 108 ବର୍ଷ ପରମାୟ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଜଗନ୍ନାଥ କବାର ହରି ବୋଲ।
हां हां आ सिए बे कहिबे हां हां देखो देख कि शिवଙ୍କ ହାଡ଼ରୁ ଜନ୍ମ ଲ ଶିବଙ୍କ ହାଡ଼ରୁ ଜନ୍ମ ডাকু ছিল নানি ও দাঁত দুয়ারে যাই মুহ দুই পকা পতিলা কি ঘরে ডাকু ছিল নানি ও দাঁত দুয়ারে এবং ছোট বড় দর্শক দর্শিকা অতি রଜনীরে মন্ত্রত ହୋଇଥିବା ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟରେ ଆମର କମଗାରର ଜଇଁ ପୁଅ ଗଞ୍ଜାପାଟିର 101 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ଅର୍ପଣ କରୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ହରି विद्याराण खाई कहूची कोमर में हसुची हसनी हे सततम मु विद्याराण खाई कहूची एठी झाड़ू मारिबा को साथे आगे सोबे
ଆରେ କଣ ଏମିତି ହଉଛୁ? ଆଜ୍ଞା ମୋ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ତୋ ନିଶା ମତେ କଷିଗଲାଣି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ମୋ ମନର କଥା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ହଁ କି? ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜାଣିବେନି। ହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଜ୍ଞା। ତୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଅଟକେଇକି ରଖିବି। ଶୀଘ୍ର ଯା। ଆଜ୍ଞା ପାଲା ଝିଅ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ କେତେ ମା ଭଉଣୀ ଦେଖିଛି ଏ ଲୋ ବଇଚିଥିଲ କିଲୋ ଭେଣ୍ଡିଆଟା କରିଲି କିଲୋ ଭେଣ୍ଡିଆଟା କଲେ ରାତି ଅଧରେ ଜଣିଥିବ ହ୍ୟାଲୋ ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ ଧର Ala, ayo ayo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
आगे माँ मु कहीं तुमको कि 12 वर्ष ना तुम स्वामी विदेश से आज फेरी आगे माँ मुझे कहूँ 12 वर्ष है तुम स्वामी जाइला विदेश ना से आज आसिक पहुंच आगे माँ मुझे डाकी दूसरी से बहुत खुशी कथा से आज तुमको खोजी खोजी यही गाँव में पहुंच जाए तल साई जाइए मुझे डकई दूसरी तमें टे अपेक्षा कर ये तू मते कहि दिनु मते मौसा आसिले अटके रखी दियो आज्ञा तो
ତମ ଘର ଲୋକ ଆସି କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି? ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ହଁ କେତେବେଳୁ? ଆରେ ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ ହେଲା ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। 10 ମିନିଟ୍ ହବ? ଦେଖିଲୁ ଆରେ ଦେଖେ ଏଇପଟେ ଲୋକ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କୋଉ ପଟେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଆ? ଏଇପଟେ ଆଲୋ ଝିଅ ଏ ଦେଖିଲ ଇଏ ତମ ଘର ଲୋକ ନୁହେଁ କି? ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗିଲା ଏମିତି ଆଗରୁ କୋଉଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଯେମିତି। ଆଗ ମଉସା ଇଏ କହୁଥିଲା ମୋ ଭାଇଟା ବୋଲି। ହଁ ଏଇ ଡାକୁଥିଲା। ଇଏ ତ ମଉସା ଜଣା ପଡୁନାହାନ୍ତି ନୁହେଁ? ଆଗ ମଉସା କପିଳାସ ମାଙ୍କଡ ଦେଖିଛ? ହଁ ଦେଖିଛି। ହିନ୍ଦୀଟା ମୁହଁଟା ଇଏ ମୁହଁଟା ହିନ୍ଦୀ ମଉସା ଏଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତୋର କଣ ହଉଛି କି? ଘର ବିପିଲ ସେ ଯୋଉ କହିଲାନି ମାଙ୍କଡ ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତି ଏଇ ଗାଁ ନାଁଟା କଣ? ଏଇ ଗାଁ ନାଁଟା କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ନୟାଗଡ଼। ଏ ନୟାଗଡ଼ ଯୋଉ ପାହାଡଟା ଅଛି ନା ତା ନାକଟା ହେଇଛି ଦେଖୁନ। ଏ ପାହାଡରେ ଯୋଉ ମାଙ୍କଡ ଅଛନ୍ତି ତା ନାକଟା ଦେଖ ସେଇଭଳିଆ। କଥା କି? ତାମାନେ ୟା ନାକରେ ମୁଁ ବସୁଛି ଆଉ କଣ? ହଁ ତମେ ଦି ଜଣ ସେ ଜଣେ ତମ ଦେଖେଇ ଦେ ଭଲ
हाथी तर केडे बड़ दांत धरणी साथी छिबा घलो धरणी साथी छिबा घो घरे नेगी फटाई दिन तो गो बसरे घरे भरा दिले गानो गो बसरे आनो जा तू कथा कहनी कଳି कर देखि जिबा तू आहुरी हारिया पिला छनी ଆଉ ଚାକର ଦେଖାଉ ତୋର ଦେଖାଉ ତୋର ଆଗ ମଉଦା ଆଉଲା। ପୁରାଟା ହଁ। ଆଉ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡ ପୂଜା ପୂଜା କୁକୁର ଚକା ଚତୁର ତମା କଣ করে मामा চার বাজি না করে তোর চকা চতুর কিলো ছতরি ছনকি খাইলো ছতরি ছনকি খাই ছড়াই কেতে কহুতু বড়াই মারিনি মারো ভাই ভলের বাড়ি তো তাকে মাইক্রোফোন ভাঙিছি হয়েছে কোন কারণে বাজেরে পুরা পুরা হলা কি তো কো বড় ছয় ছয় রে বজা কিলো ছতরি ছনকি খাইলো ছতরি ছনকি খাইলো ছতরি ছনকি খাইলো ছতরি ছনকি খাই ছয় কেতে কহুতু বড়াই মারিনি মারো ভাগে জীবন তোরা হারা হে পুতারা আপরে মাসা চালিয়ে সিয়া সিরা বাজলা অন্ডি ছড়া তবে মানে চৌথা বসাতে নেই দেই পারিবনি আপনি হুড় হুড়তে হয়ে যাও আলি লটা তো ভৌনি কি না জানি বড় তো ভৌনি কে পরে কে রানি মারি ভৌনি কুনে দাসে মারা সিপট করা भला वो भौनी के नेला चेमारा या भौनी के नेला के नहीं रानी किलो तो भौनी जो रानी सहे सहे रे तामना दुई सरे किलो तो भौनी जो रानी तो भौनी जो रानी पुलिस की कोन कोला लो इंडिया जाई थीला पुलिस फाटी बूढ़ा पुलिस देला चाबनी छाड़ी रानी আল্লাহ আলো দেখতে যালে কেমন হইতা ইলো আলো। দেখতে যাই টাকালে ভাতর তଳ ଆଉ ଯେତେ ଭାତ ଦେଲେ ଭାତ আলো নানি ଆରେ ହେ ଗାଁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅର୍ଡର ହେଲାଣି ତମେ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଝାଡୁ କର আলো নানি আল্লাহ বুঝাই দবা आला বসুন্ধর দমন কিয়ে মাইলা কিয়ে কহিলা কি পরে কথা দেলি কহি গো পরে কথা দেলি কহি
ଶୁଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଝାଡୁ କରିକି ରାସ୍ତା ଝାଡୁ କରିକି ଯାଅ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଏ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବନ୍ଦ କର। ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଆମେ ଶାନ୍ତି ପଳେଇବା। ଆଜ୍ଞା ଝାଡୁ କରିଦିଅ। ହଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାଣି ପକେଇ ପକେଇ ରହୁଛି ତମେ ଝାଡୁ ମାରି ଆଣ ଆଉ ଟିକେ ଆଇବାନି ଆଉ ହାଡ଼ି ହାଡ଼ି ନାରୀ ରାସ୍ତା ସଫା କରି ଚଳିଲେ ଆପଣା ବାସେ ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ଚରଣ କମଳେ ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ଚରଣ କମଳେ